bolofa bolo ta kan est-ce que t'o la bala tɔgɔ bɛ di Boajabate naamu Dibila lakari wɛrɛ t'a la tandɛgɛ ma kɔ kosɛbɛ Boajabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni ani fasiri kɛba Mahamani Toure Mahamani ko i k'a dɔn kangari min dara ayiwa ministres ka laadala ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ kangari min dara a mɛnna i k'a dɔn kununko ministres ka lajɛ ministre ma to kɔfɛ Asimu Goyita ɲɛ bilennen kun don Boajabate sɛbɛnnikɛla ko nka kɛnɛ in ka min ye yɛlɛmaba dɔw ye olu kɛra i k'a dɔn wulikajɔ ani ɲɛta hakili ma Général de brigade Brahima Jabate ale kɛra ayiwa inspecteur général des armées min ye service ye i k'a dɔn armée ka service i k'a dɔn ale kɛra o ye a bilala maa min nɔ na o de ye général Alhaji Gamu ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn décret n'o fɔra ka ban n'i ma bɔ a la i don dɔ don a la min ye décret de nomination ye général de division Alhaji Gamu maa min y'a nɔnabila o dɔnna kununko inspecteur général des armées et service min ye ayiwa décret min kun y'a Gamu bila ye o décret kelen y'a bɔ yen décembre kalo tile 31 san 2021 i b'a dɔn ale kun welela ka k'o de ye nka kununko ministres ka laadala ɲɔgɔn ye la décret wɛrɛ y'ale ta buru o tuma Gamu i k'a dɔn a nɔnabilala inspecteur général des armées et services min ye conseil des ministres ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma min ye awa général de brigade min ye Brahima Jabate i k'a dɔn kɛlɛjɛla Sango ye ale kɛra inspecteur général ye min ye awa sɔrɔsiw ka ɲɛmaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Gamu ye dɔ kɛ ye sabula a bɛ waati jan bɔ Gamu kɔni bɛ ayiwa baara in na a nɔnabilali armée ka baara y'o ye i k'a dɔn cɛw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ armée kɔnɔ ni dun ye ayiwa bolofara min n'an y'o kofɔ sisan Jabate bilala yɔrɔ min Boajabate i k'a dɔn yɔrɔ kolo gɛlɛn sabula a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye sɔrɔdasiko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ye cɛden minnu bɛ yen u ka nafa u ka sɔrɔ minɛn min kan ka d'u ma olu ɲɛnabɔli a n'u bɛ balo ni fɛn minnu da kɛlɛkɛyɔrɔ la walima kɛlɛ yɛrɛ tɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɛnabɔ ayiwa armée ka nin yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko min ye jateminɛw ye armée fana i k'a dɔn bolofara don min ko ka gɛlɛn kosɛbɛ a tɛ taa jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli ani baara kolo girinw kɔ maa min bɛ ta ka bila ye fo faamuyaliba de ka sɔrɔ a la i k'a dɔn min b'a to maa tɛ jigin maa na armée bolofara ka ca a ko i k'a dɔn n'i y'a mɛn administrative o de ye sɛbɛnko ani cakɛda jɔyɔrɔ nafolo minan nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ nin yɔrɔ kelen de la Boajabate a ko i k'a dɔn ayiwa sariyatigiw fɛ yen min ye sɔrɔdasikɛ yɛrɛ ni fɛn min ka kan min kan ka boli a kan ani min yeli ka kan ani min fɔli ka kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yen inspecteur général des armées et service a ko bi min ye officier général supérieur i k'a dɔn a bɔ conseil des ministres la bɛn kɔni kɛra min ka o de kɛra nin kamalen ye i k'a dɔn conseil des ministres bɛnn'a kan k'a fɔ ale ka bila Gamu nɔ na Boajabate mɔɔw dun dalen don a la sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ a ka ɲɛmaaya kɛ sɔrɔdasi kunda sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ dawu da da la sigi kelen don k'a kɔnɔ fɛn caman na Mali sɔrɔdasiw wulikajɔ kura ni taabolo kura minnu bɛɛ o tɛ taa minɛn kura kɔ a tɛ taa dusu yɛrɛ kuwali kɔ a tɛ taa ka cɛdenw d'a ma u ni nafa ani sɔrɔ min ka kan olu ɲɛnabɔli joona a n'u ka se k'a sɔrɔ joona a n'u ka fa o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara sɔrɔdasiw galabu kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura ne bɛ n tigɛ don joona Soir de Bamako fasiriba n'o ye Umaru Ongoyiba baro kolontigi a ko an ka taa Sevare karamɔgɔ Dabatugura min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaayaso chef d'état major des armées a ɲɛmaaba n'o général de brigade Umaru Jara karamɔgɔ Dabatugura ka fara gardiw ka chef d'état major kan n'o ye général de brigade n'o ye Élysée Jean Dakoe karamɔgɔ Dabatugura u taara lajɛli kɛ u taara taama min na o tuma min ye jamanadenw ka hakilina taama don jamanakuntigi ka fara ka gouvernement kan u ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen don da ni ka to fɔ sɔrɔdasiw ye fasiriba ko a ko min ye juma tɛmɛnen ye Mondoro Janjo karamɔgɔ Dabatugura o kɛra Bamanciw sɔgɔmada joona joona u taara bi an ka dagayɔrɔ kan min ye mugu kan ye heure caman kɛra o la karamɔgɔ Dabatugura ma ɲa min kɔ o kɛra maa minnu kan ka sa olu sara minnu jogina olu jogina karamɔgɔ Dabatugura minnu fana balola olu balolen don fasiriba ko Janjo kun cɛlen min ye kɛlɛkɛcɛw ye a yirala k'a fɔ u ye min fa
jugu la jugu m'o fana fiyewu o kuma kɛlɛ man di parce que b'a ko maa minnu kɔni taara karamɔgɔ Dabatungura olu ka janaja bɛɛ lajɛlen kɛra jamana tɔgɔ la ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin u ma minnu fana joginna olu taara joona joona ni ka taa n'u ye kɛnɛyaso la karamɔgɔ Dabatungura n'o ye finitigilakaw daga yɔrɔ min filɛ nin ye Sevare ale ni hôpital Somini Dolo min ye Mopti dugu kɔnɔna ye parce que b'a ko a ko chef d'état major des armées général Umaru Jara a kɛlen ka taa jɔ banabaatɔw ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ Dabatungura o kɛra jigisɛmɛ belebeleba ye banabaatɔw ɲɛ n'u ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ɲɛ a ko ne nakun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Ashimu Goyita a ye n ci Sogɛli Kokala Mayiga ye n ci ka n'a fɔ aw ye ko aw joginna ko min kunkɔrɔ o kuma faso ka ko don aw joginna ko min kunkɔrɔ o kuma yɛrɛ ci don min kɔni faso fini a ye min ta k'a bɛ jamana lakana o kuma ko jamana n'a kɔfilɛ aw la k'a ma jogin fufalaki minnu fana tanyana u man tanya fufalaki parce que b'a ko nin kɛra jigisɛmɛ kuma belebeleba ye maa minnu joginna u y'a dɔn tigitigi k'a fɔ k'u joginna min kama karamɔgɔ Dabatungura k'a b'a kunbɔ a bɛ dɔw ye parce que b'a ko min ye général de brigade Umaru Jara ye a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye banabaatɔw ye a ko jamana yɛrɛ bɛna jɔ ni u bɛɛ lajɛlen ka dépense ye fura kan ka k'u la musaka kan ka bɔ ko jamana b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o kuma u somɔgɔw ka dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ parce que b'a ko a ko min kɔni ye n'u kɛnɛyara o kuma u y'a bila da min u b'a ta o dakɔrɔ kelen na min ye jamana ye k'a bɛ lakana ka bɔ juguw bolo maa minnu bɛ k'an tɔɔrɔ maa minnu bɛ ka jamana lafu karamɔgɔ Dabatungura finitigiw kalenna ko don ko nin t'u fari faga abada ni minnu galabu tɔ de ja min ye wulikajɔ k'o boloda waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni k'u ka dagakisɛ ta ka bɔ jamanadenw da la a ko siga kɔni tɛ min na banbacɛya wale min bɛ an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura a ko an ka finitigilakaw bɛna sebaya sɔrɔ siga t'o la o kuma ko ala tɛna kɛ ko mɛnta ye sabu finitigilakaw dusukolo min b'u la bi chef d'état major des armées n'o ye général de division ye Umaru Jara a y'a yira k'a fɔ hakilina min bɛ finitigilakaw la bi a ye min na kɔlɔsi a ye kumaɲɔgɔnya min kɛ karamɔgɔ Dabatungura k'a bɛ maa jigi fa ka barika la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don naamu ngana mamandi fo kobilen do wajibate ngana kiguma o be shijan sɔrɔ ka tɛmɛ ngana naluma kan wajibate men bolo buga ka do mbi boni sɛbɛn min n'u ka ma l'indicateur de renouveau fasiri kɛba a to de ko a jamu tɛnɛ aw jamu tɛnɛ ko wajibate k'a dɔ dɛgɛ a sisi bɛ bɔ karatɔ da sigato la indicateur de renouveau ni y'a bolo ko 300 500 siɲɛ 14 wajibate cakɛda min sigilen bɛ Soko kunna min ye awa ATT bugu so gilali jamanadenw ka se k'a sɔrɔ minnu y'a ɲini minnu n'a sɔrɔli ka kan wajibate i k'a dɔn ɲinanda in kɛra mankanba ye a gɛlɛya barika bonyana fo jamana ɲɛmaaso da donna na wajibate k'a dɔn so dili min ye dogo filanan ye o de tun bɛ sen na so 10,002 ani 566 o don wajibate k'a dɔn o de ye ATT bugu so ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa février kalo tɛmɛnen in na min ye cakɛda min n'o de kan ka k'o ɲɛnabɔ minnu ye demande kɛ minnu n'a ka kan walima minnu n'a mankan olu de kun kan ka k'o ɲɛnabɔ waasa jiginna walima gasi kana y'a la wajibate k'a dɔn a ko mankan barika bonyana fo ka tɛmɛ fo jamana ɲɛmaaso yɛrɛ da donna na wajibate k'a dɔn nin wulikajɔ nin cɛsiri a dɔnna k'a fɔ dɔ bɛ to durunare jukɔrɔ a ma taa ka min da o de ye Seku Demba Seku Demba ale de ye OMH ayiwa o directeur ba ye wajibate k'a dɔn ko in kɔni kura la ale laban i k'a dɔn a dakolo cira k'u pɔnpɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ Seku Demba wulila kununko ministre ka laadala ɲɔgɔn ye senfɛ maa min bilala nɔ na o t'a de ko Isa Seydou Sisɔgɔ ingénieur de construction civile don wajibate k'a dɔn fo ka taa fɔ a welela kununko ale de kun ye a directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat min ye Kulukɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko wajibate ni ɲɔgɔn na mankanba jamana kɔnɔ faama dɔn dɔ bɛ to a la so 12 in u k'a tilacogo man ɲɛ maa dɔw tɔgɔ yera a la olu n'a mankan wajibate k'a dɔn dɔw tɔgɔ yera a la olu yɛrɛ maa ɲini wajibate a kɔni kɛra Birisa Ɲami da ye n'a ma ɲɛ o kɔ jamanadenw ye kulekan bɔ jamanadenw kelen bɛ ka kamakura bɔ ko Malikura a tɛ taa ayiwa dɔ ɲɛji kɔ wajibate a tɛ taa dɔ ka tɔɲɔ kɔ a tɛ taa dɔ ka degun kɔ n'i ma ɲɛ forobafɛn tilalen k'i b'o kunna
wajabate k'a dɔn n'i ma ɲ'o tilayɔrɔ la o kɛcogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye office malien de l'habitat directeur min bɛ yen min ye Segu Denba ye hali n'o y'a sɔrɔ a nin d'a la yɔrɔnin kelen wajabate k'a dɔn ko in kɔlɔlɔ kɔni taara yɛlɛ la a ko ale ta in ko wɛrɛ bɛ sɔrɔ a ta in jukɔrɔ wajabate k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko n'i ye hakilinaw ta k'a lajɛ ministre min n'o bɛ sogo kunna Burahima Kamina Burama Kamina i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye mankan caman ye o tira ale yɛrɛ de la sabula ale min ye ministre ye nka n'i ye ko bosocogo ta k'a lajɛ olu bɛ baara kunfɔlɔ kɛ nka ko in bɛ laban minnu bɛ ko so tila maa min ni maa min ka kan olu de yamaruyalen don k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ nin n'a ka kan nin n'a man kan wajabate ni fili kɛra bɛɛ i b'a sɔrɔ commission olu de ka fili don nka dɛgɛ sisi bɔ karatɔ da n y'a f'i ye cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min kɔni ye Seku Denba ye min ye directeur général ye OMH wajabate k'a dɔn ale ta ko wɛrɛ na sɔrɔ a ta la a ko sabula logements sociaux i k'a dɔn kabini bi ma se mankan dɔ tun b'ale ni maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye syndicats ye sabula sɔmi kɛra directeur général fɛ k'a fɔ syndicat ɲɛmaa dɔw bɛ yen wajabate k'a dɔn olu minɛna sɔni yɛrɛ kɛnɛ kan garaba la sabula min ye ayiwa ATT so 217 olu y'o namaduna k'o feere yɛrɛ de koyi k'o warijɛ minɛ a bɛ miliyɔn 800 bɔ a donnama in kama Denba yɛrɛ de ye k'a da olu la k'u minɛ ka t'u don kaso la maa fila minɛna kelen boli la wajabate kabini o ko nin kɛra syndicat ka ŋunuŋunu n'u ka wulikajɔ wajabate k'a dɔn yalima o de ma taa ku Segu Denba la wa ngali to min kɔni bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa kura min bilalen don a nana n'o ye ayiwa Isa Seydou Sisɔgɔ ye wajabate o ye ingénieur de construction civile sɛbɛnnikɛla k'o de welela ka bila a nɔ na Segu Denba a na wele cakɛ wɛrɛ la logements sociaux ko kuma kɔni ale da bɔra a la an bɛ don min na ko bi wajabate k'a dɔn jamana in bɛ bolo min kan maa kan k'i janto i yɛrɛ la sabula a kɛko ɲuman o b'i kisi kɛko cɛjuguya a mɛn o mɛn da dɔnna s'a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun an ka taa o laban ye boli ye siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura min ye la relance ye fasiriba karamɔgɔ daba tun a ko siga tɛ min na min kɔni ye chemin de fer ye ayiwa le challenger don nɛgɛsira a ko siga kɔni tɛ min na min ye chemin de fer ye karamɔgɔ daba tun ko bluff de bɛ wa a ko walima kuma min talen bɛ tile fila in na karamɔgɔ daba tun kisɛ bɛ jaba la wa a ko ni tɛrɛnsira ko kuma fɔra karamɔgɔ daba tun malidenw b'u ɲi de ɲimi sabu terrain jɔlen a ye min tiɲɛ Mali ye a tɛ fɔ ka s'a kundama la fasiriba ko n'i ye Mali ka sɔrɔw lajɛ arajo sira bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ karamɔgɔ daba tun bɛɛ lajɛlen b'i tigɛ de nɔ nka terrain jɔ fɔra dama ka na bila bi la dugu dɔw yɛrɛ kɛmɛ bɛ tomo langolo ye baara tɛ yen denmisɛnw sigilen bɛ k'u bolo dɔw sen kan dɔw kɛmɛ ka t'u yɛrɛ fa kwaji kan dɔw kɛmɛ ka t'u yɛrɛ fa damandingɛ kɔnɔ yan'u k'u sigi ten fasiriba ko a ko mun na terrain jɔra faso Mali kɔnɔna la min ye marako juguya don wa min ye kan mabɔ a la wa karamɔgɔ daba tun Mali bɛ kundama min na terrain man ka jɔ Mali kɔnɔ abada nka jɔra dɛ fasiriba ko bolo dama fo ka nɛgɛ wuli fasiriba ko bolo maa funu a bɛ da tigi kana karamɔgɔ daba tun maa minnu da bɛ terrain ko la u welela k'u ɲininka joona terrain kunka bɛ se ka bɔ kura ye o tuma min ye ministre caman bɛ yen karamɔgɔ daba tun olu y'an bluff k'an bluff fo k'an ɲɛnamini Baba Mulayi Ayidara min ye sirifukɛ y'an bluff koyi n'i y'a mɛn ko ministre bluffeur bluffukɛla Baba Mulayi don karamɔgɔ daba tun fasiriba ko min ye an bɛ don min na ko bi masa bɛɛ n'i tile don maa min bɛ ɲɛmaya la bi ministère kɔnɔna la n'o ye madame Danbele Madina Sisoko Madina karamɔgɔ daba tun ale kɔni ye sɛbɛnfura in nabɔ tiroir kɔnɔ ni ka Congo ka poussière bɔ a la karamɔgɔ daba tun k'a da ka tabali kan Madina ye sɛbɛnfura lajɛ fo k'a ɲɛ bilen maa minnu da bɛ terrain ko kuma na ka bɛɛ lajɛlen wele Mali terrain mun jɔlen don karamɔgɔ daba tun n'a wulidi di nɛgɛ bɛ malidenw na a y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen ka terrain ka mankan bɔ o tuma n bɛ délai di aw ma ka yamaruya di aw ma jamana yɛrɛ na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye wagon kuraw ni kunkolo kuraw ye o ka se ka san cogo min na nka fɛn ma san fɔlɔ dɛ ayi ni Madina y'a fɔ kuma kɔni fɔra kɔni y'a fɔ ko a ka kɛ o siga ka nin minɛ dɛ o tuma Ala k'o kɛ an ɲɛ mɛnna sira la dɛ o siga ka nin minɛ dɛ Ala k'o kɛ Madina Seku ka den don Madina a bɛ bɔ an ka dugu la ayiwa karamɔgɔ daba tun parce que b'a ko n'o ye Dirisa Togola ye a ko Madina ka nin kuma in karamɔgɔ daba tun a fana bɛ fara bulokukɛlaw kan wa
walima lakika don wa a ko o kuma don n'a nataw la o kuma ko tiɲɛ n'o nkalon o na dɔn nka siga kɔni tɛ min na Madina kɔni ye baara minnu kɛ n'o bɛ ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ arayi minnu bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura n'olu kɔni tiɲɛnen don o kuma ko Madina ye olu kɛ kura ye min ye pɔn minnu bɛ yen ni a yirala k'a fɔ olu fanga fɛgɛyara o kuma k'a ye olu fana kɛ kura ye yɔrɔ dɔw bɛ yen a ye pɛntiri jɛman m'olu la karamɔgɔ Dabatungura gari dɔw bɛ yen o kɛn bɛ saga ni basaw taamayɔrɔ ye min kɔni Madina ye sa k'a ye tɔli kuraw ani pɛntiri kuraw kɛ ko bɛɛ lajɛlen jigi fa ye parce que ba ko karamɔgɔ Dabatungura maaw sigilen bɛ o la min ye mars kalo tile 4 ye a ko Korofina Nord dépôt kɔnɔna la terrain kunkolo dɔ kɔni bɔra yen fari karamɔgɔ Dabatungura ni ka kunda Bamako gariba kan terrain mankan bɔlen a kɛra sogokan ye maaw bolo ayiwa min fɔra nin y'a kɛtɔla ye wa karamɔgɔ Dabatungura maaw y'u jɔ ka terrain tatɔla lajɛ maa caman tigɛra fɔ koyi ko nin o kuma ko kɔni nin y'a daminɛtɔ ye parce que ba ko karamɔgɔ Dabatungura terrain min taara o kuma k'a yira maaw la ko terrain kura tɛ o kuma kunkolokɔrɔ don ani wagon kɔrɔ don nka o b'a yira k'a fɔ ŋaniyaw kɔni bɛ yen ŋaniya mun bɛ yen o de ye terrain ka mankan bɔ o kuma kunkolokɔrɔ ni wagon kɔrɔ minnu bɛ yen Madina ko kɔni bɛna dɛmɛ ni ka baara kun fɔlɔ kɛ k'a daminɛ Bamako ka taa bila Kita o kuma n'a sera Kita karamɔgɔ Dabatungura a kan ka wulikajɔ kura minnu kɛ ka taa bila fo Kayi o kuma ko baara kura kɔni bɛ sen na o kuma ko ye tile damadɔni ko yɛrɛ ye min ye kunkolokɔrɔ n'o ye locomotive ye karamɔgɔ Dabatungura ka taa bila wagon kuraw la k'o bɛ nali dɛ tabarikala k'a tɛ kɛ fangakɔrɔ taw ye yarabe kunnafoni fila de ye an ye min bɔ le challenger kɔnɔ Idrissa Togola ale ka kuma don Bɔjibata Beresa min jɔrɔ bɛnna o de ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulikɔrɔ terrain sira tɛ bilen o wulila ka ban o wulila dɛ o wulila pewu are nɛgɛ mun bɛ u y'a bɛɛ wuli ka ban wala ni terrain kɔni bɛ taama kura kɛ ka taa Kulikɔrɔ fo araye kura ka da araye kura yɛrɛ daba tɛ koyi taara so jɔ fo ala n tɛ fɛ ka min fɔ so jɔra fa bɛɛ fɛ fo araye gala ka da la ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ko bɛna kɛ cogo min nka Madinɛ an dalen don a la Amɛri ɲɛmaa dɛ an ka tezara premier min ka sɔrɔ ka na jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Teflecha tire flèche jusqu'à dans Bamako. Mun kɛra Teflecha kɛ o m'u ka tombola belebeleba daminɛ Bamako tuguni wa u k'u famana k'a kɛ o de nisɔndiya b'e la Teflecha a bɛna a ka tombola kura boloda min n'a lajɛli fɛn tɛ se ka fɔ ka ban jeliba bazɛnw vaccins téléphone moto jakartaw frigo congélateur ani télé GFR TV CO wala écran plat fo ka taa se du terrain caman o tuma foroko lankolon bɛ anw minnu bolo k'a falen n'anw b'a fɛ k'a falen an bɛ taa n'a ye i bɛ se ka taa n'a ye Dabanani na radio Jɛkafɔ radio Ɲɛta radio Nasirawule radio Liberté radio Oxygène aw ka kan k'a hakili to février kalo bamanan warakɔrɔ sikei ala ka hinɛ yarabe naam karamɔgɔ balo bɛ cogo di Bɔjibata ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Bɔjibata maa kana kɛ jugu sago ye Bɔjibata k'a dɔn ŋana ale maa de fo ko bilen don min ye kuma ye a sɔrɔla maa min da o de ye Zeidan Agsidalamin Bɔjibata i k'a dɔn a kumana a ko maa jugu n'a kɛra sonsan ye Bɔjibata n'i m'a fɔ k'a bɛ se boli la a fɔ k'a tulo fura ka jan a ko jɔngwala jamana in min ka kɛ n da si dɔ ye Bɔjibata sabula min ye ɲɛmaa ye i tɛ nin ye diɲɛ jamana si la ni Mali yɛrɛ tɛ jamanaden ka sin ka taa bila a ka ɲɛmaa na Bɔjibata k'a kɔrɔmatigɛ k'a kɔrɔ tiɲɛ Bɔjibata saa kalo 12 ka fɛn dɔ ɲini ni k'o d'a la a ko Mali ye nin jamana in de ye nga n'an m'an janto Bɔjibata bɛɛ lajɛlen gɛnfɛ bi sɔn ka ku i la a ko n'o tɛ docteur Sogala Kokala Mayiga premier ministre Bɔjibata i k'a dɔn min man'i diya i b'o fɔ a ma min man'i diya i b'o miiri ka ɲɛsin a ma Bɔjibata janko logement sociaux kuma min wulila kɔsɔ in na Bɔjibata k'a dɔn kunnafoni caman de cɛrinna min ni min de taa fankelen dɔw ko k'a denmuso ko logement sociaux ATD dɔ dir'o ma min ye
demuso in ye a furulen don a b'a cɛla la a bi san caman bɔ Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko yalima n'i kɛra faama ye Bɔjabate n'i kɛra jɔyɔrɔtigi ye jamana kɔnɔ i bɔnnaw n'i teriw Bɔjabate yalima olu ni u ka hakɛ sɔrɔlen man kan wa ɲininkali tun bɛ bɛn Bɔjabate n'i kɛra faama ye yalima i denw i k'a dɔn ani dɔnbaw olu ka fɛn ɲini jamana bolo o n'olu man kan wa ni suɲɛni tɛ ni binkali tɛ min ye Awa Zeidan Agɛsi Dlamini a ko ale ye Choguel dɔn kabini bi tɛ u tonso juru n'u barajuru a talen don yɔrɔ kelen Bɔjabate n'a y'a diya a b'a fɔ u ye sɔma ye ngo n'a ta bɛɛ o ma ale yɛrɛ bali ka Choguel tegelu ma politiki bunakun kan kuma dɔw la Choguel bɛ kuma dɔw fɔ ale b'a kɛlɛ a ka kuma nɔfɛ nin di tiɲɛ ye i k'a dɔn nin bɛ nin cogo in na nin bɔra nin cogo in na nka ale dalen don a la a dɛŋaniyanen don n'a ye k'a fɔ Choguel ye politiki maa min ye cɛ kolo gɛlɛn don a jɔyɔrɔ barikalen don Bɔjabate o k'i bɔ a la Choguel i k'a dɔn Awa gɛlɛya caman a y'o de y'a ɲɛna ka se bi ma Bɔjabate k'a dɔn politiki janfa tɛ a juguya tɛ a bɛnsɛngoniya tɛ nin bɛɛ lajɛlen Choguel kelen sɔrɔ ngo n'a ta bɛ ani limaniya in bi ɲɔgɔn na Bɔjabate a ka kuntilenna ye fɛn min ye a t'o bila abada juguya ye walima siranya ye Bɔjabate k'a dɔn Dr Choguel Kokala Mayiga a ka nin yɔrɔ in sɔrɔ bi ka nin don in sɔrɔ jija b'a la hali n'o y'a sɔrɔ Ala dɛmɛ b'a la a ko min ye wulikajɔ ye ale ni Choguel bɛɛ lajɛlen a bɛ se k'a fɔ u bɛɛ ye fankelenmaa ye a bɛ se k'a fɔ u bɛɛ ye bɔnna kelen u bɛɛ ye bulondalama kelen nka politiki bunakun kan i bi tiɲɛ min ye k'a fɔ a t'a dala k'a bila a dalen don min na Bɔjabate k'a t'a bila Choguel b'o cɛw fɔ kɔnɔ a ko ni wulikajɔ ta k'a lajɛ Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye kokɔrɔw ye laada silamɛya Bɔjabate Choguel ye nin batu kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a to ten olu de b'a dɔn sabula olu de bɔra fankelen olu de ye jamana kelen denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ Bɔjabate k'a dɔn olu de ka bɔnnaw ye kelen ye cɛ min don min bi kun a dusukun na a n'a bɛ sɔn min ma ale y'o dɔn Bɔjabate dugu min n'u k'a ma ko Tabango min ye Tashiran ka taa bila min ye Tɔnbɔkutu a n'a Lemini Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ ngana n'a bɔra nin fanfɛla in na Bɔjabate u k'a dɔn bɛɛ lajɛlen sɔnna don Dr Choguel Kokala Mayiga ye sabula burudamɛ ni fila ka taa bila kɔrɔbɔrɔ la Bɔjabate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn dɔn kabini denmisɛnnin ma bolongɔni ɲɛsinnen don a ma Bɔjabate a ko kuma min ye juguya ye an k'o dabila Bɔjabate tuwa tiɲɛ an k'o dabila don o don ka fɛn dɔ miiri nin na karisa sɔrɔ ɲɛmaa don o don ka fɛn dɔ kanu nin ka karisa sɔrɔ jamana ɲɛmaa don Bɔjabate o ye kɛwale cɛjuguba de ye n'o tɛ min ye faama jugu dama min dɛmɛna jamana in kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn k'a kɛ piyan barakata bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna maa ti kuma o de ka ca nin n'a damanda Bɔjabate fo mɔgɔw k'a ko kɛ ni hakili de ni faama sɔrɔla k'a den Bɔjabate i k'a dɔn i den bɛ se ka fɛn ɲini ka sɔrɔ i t'a kalama i ka mun b'o la n'a ɲinini ka kan n'a deli ka kan Bɔjabate a n'a ka kan a bɛ d'a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura le pays Fasiriba n'o ye Birahima Gindo Birahima Gindo a ko min ye PACP o ɲɛmaaba n'o ye politikitɔn ye an ka jamana in kɔnɔ an ko a ma ko Yɛ Samake Yɛ Samake karamɔgɔ de b'a tugura a ka kɔni bɔra ka kuma minnu fɔ tile laban in kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tugura k'a bɛ maa layɛlɛ Fasiriba ko a ko politiki kuma tɛ fɔ ka ban an ka jamana in kɔnɔ politiki maa don a kɛn bɛ ka tɔn min sigi o de ye PACP karamɔgɔ de b'a tugura i b'a ye k'a fɔ a bɛ jamana kuntigiya ɲini na Yɛ Samake a yɛrɛ de ka kɛ maire ye a ko n'i ye jateminɛ Welesebugu ka don karamɔgɔ Daba Tunkara a ka tɔn in banbalen bɛ Welesebugu n'a marabolo la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye burusi kɔnɔ dugu ye Yɛ de bɛ to ka munumunu salo kɛ ni ka taa lakɔliso jɔ sabu ani dɛmɛbaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu bɛ disiba jamana kɔnɔnaw la nafolo b'u bolo ni ka suru a kan parce que b'a ko o lakɔliso n'o kɛnɛyaso jɔli sira kɔnɔ Yɛ Samake a y'i kanabɔ a ko a ka d'ale maire tɛmɛnen kɔ ka kɛ masakɛ ye Mali masakɛya k'a y'a sɛbɛnfura dilan ka ban pewu malidenw ka minɛ kan ka minɛ ni hakilina mun ye u kan ka minɛ ni nafolo mun ye k'ale o fɛɛrɛ tigɛ ka ban parce que b'a ko a ko Yɛ ka kuma min kɛra yɛlɛko ye dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara n'i sigi k'a lajɛ a bɛ maa dabali ban a ko malidenw maliden ni si ye san 18 sɔrɔ Mali kɔnɔ kuma k'i ni miliyɔn 1 sɔrɔli ka kan a b'o d'i ma fufalaki n'a kɛra président ye kalo o kalo miliyɔn 1 k'a daminɛ san 18 ka yɛlɛ a kuma caman b'a bolo an n'a ɲininkaw la sa dɛ jinɛmɔrɔ de don wa bamankɛ y'i dafa mugujalan na dɛ
karamɔgɔ dɔ tungura Birahima Gindo ko a ko Mali politique mama deli ka nin kuma in bɔ a da kɔnɔ malien mana se $118 ma $1 bi don mo karamɔgɔ dɔ tungura ko a bɛna nafolo bɔ min i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na camu de b'a bolo wa wari dilan machine de b'a bolo wa karamɔgɔ dɔ tungura bolo ma dalen bɛ mun kan min kɔni ye nafolo ye a bɛna bɔ min ka di malidenw ma a ko yɛ ka kuma n'i y'a lajɛ san kɔnɔ a bɛ t'i jɔ miliyari 20 bɔɲɛnko la o ye min bɛna di maaw ma o tɛ jamana ka hakilina tɔ ye parce que b'a ko i ye bolo ma dalen bɛ mun kama ni ka nin kuma in bɔ a da yɛrɛma sugu don wa ɲɛmaa ɲini don wa a ko a baara ta politique maaw ye kuma caman fɔ karamɔgɔ daba tungura nin ka tigɛ politique maaw la nin k'u lafu jamana in kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ kumaba lankolon fu fɔ a ko yɛ bɛ ka don kumaba lankolon min na karamɔgɔ daba tungura ko ni a ma kunnaja maa mango minnu bɛ k'a bɛ fara olu kan dɛ sabu a ye fɛn fɔ fɛn mun tɛ se ka kɛ parce que b'a ko karamɔgɔ daba tungura ko politique maaw de b'u yɛrɛ mangoya politique maaw de b'u yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ sabu danaya talen tɛ ka du kan an bɛ don min na ko bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ u yɛrɛ ka kɛwale don min tɛ se ka kɛ i b'o fɔ maaw ye mun ka jama ɲini fufalaki jama ɲini fɛrɛ sira caman bɛ yen nka a filɛ jɔn b'i sigi ka miiri ne nin ye ko maliyɛn maa kelen a k'a daminɛ san 18 na k'i bɛ $1 d'o ma kalo i b'o bɔ min maaw bɛ ko kalama koyi karamɔgɔ dɔ bɛ tungura Birahima Gindo ko a baara ta min kɔni ye maa tɛ ko cogo dɔn nin bɛ sɔn ka k'ale kɔni ka mangoya sababu nalen karamɔgɔ dɔ bɛ tungura k'a sababu kɛ a yɛrɛ ka hakilina n'a ka wulikajɔ ye a ko nin tɛna maa si nɛgɛn bilen nin tɛna maa si hakili lawuli bilen karamɔgɔ dɔ bɛ tungura ni k'a k'ale kan a ko n'i bɛ maaninfinw laɲini a ko a taasira 100 bɛ yen karamɔgɔ dɔ bɛ tungura i yɛrɛ b'a kɛwale ɲuman kɛ ka yira maaw la maaw bɛ sɔn ye maaw bɛ da i la nka kumaba fɔ lankolon karamɔgɔ daba tungura ko an ye dɔnbaw ko la ten sa koyi kunnafoni filanin an ye min bɔ le pays kɔnɔ dɔngɔnɔkɛ n'o ye Birahima Gindo ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'espoir o don Jabate k'a dɔn a bɛ don n'a dugusajɛ bɔli sɛbɛnnikɛla Jabate a tɔ de ko Bɛnba Tapili a ko de i k'a dɔn a yɛrɛ kun taara Bajangara koba ni koba min kun mana kɛ Bajangara min ye dɔngɔnɔw fɛ yen a kun taara o sariya ni ka se k'a lakali Jabate i k'a dɔn min ye Hogon ye Hogon Ali Alayi Wologem Jabate k'a dɔn ani Amiru Kambiri Bajangara Jabate i k'a dɔn sigili sɛbɛnnikɛla ko nin ko in i k'a dɔn a kɛra Bajangara a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa o maa n'i ye dɔngɔnɔ ye Mali kɔnɔ Jabate i k'a dɔn Bamakɔ ani yɔrɔ wɛrɛ maa caman y'a sogo donni ni ka taa kɛnɛ in kan sabula nin kɛlen saya kɔnɔ a ka dɔgɔ Jabate i k'a dɔn Bajangara n'a y'i ja o de ye dɔngɔnɔdugu ye dugu min n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ Jabate k'a dɔn waati min ye yɛlɛmaniw ye u ka laadaw ani kokɔrɔw tigilamaw ani dugutigisigi i k'a dɔn o de bɛ kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate i bi mɛn nin ɲɔgɔnna kow ti kɛ Jabate k'a dɔn farafin an kɔni an laban maa b'i yɛrɛ ɲininka sabula an ka kokɔrɔw diinɛ wɛrɛw nana k'an ka ko duman caman tiɲɛ n'o y'an ka laadakɔrɔw n'an ka kokɔrɔw ye an ma se k'olu matarafa min b'an bolo ka tila na nka dungɔnɔ jamana na Jabate k'a dɔn jijalen don a b'u ka laadakɔrɔw la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a fɔ min ma ko Hogon Jabate k'a dɔn o sigira Hogon o kɛra ayiwa Ali Alayi Wologem Jabate i k'a dɔn ale de kun ye awa Kambiri i k'a dɔn o dugutigi kɔrɔ ye Jabate ale de nana sigi a bɛɛ kunna sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dugutigi kafotigi maa 11 a bɛɛ lajɛlen ye cɛkɔrɔba ye a kɛra olu den ɲɛna Jabate a kɛcogo n'a gundow ani laadakow o tɛ kɛ maa ɲɛna Jabate k'a dɔn minnu n'a a yeli ka kan minnu n'a kɛli ka kan a bɛ k'olu den ɲɛna a b'a fɛ ka min f'i ye k'o faamu Jabate k'a dɔn dɔngɔnɔw n'an k'u ma ko kaadɔw Jabate k'a dɔn kokɔrɔba b'u fɛ yen laadakɔrɔba b'u fɛ yen Jabate dɔnniyaba de b'u la kabini bi tɛ Jabate o dɔnniya in min y'o fana matarafaba ye o fana tigi sigira ka taa fara dugutigi kan a ko nin ɲɔgɔnna koba farafinna a ka dɔgɔ Jabate k'a dɔn n'a bɛ kɛ san minnu na i k'a dɔn wele bɛ bila i k'a dɔn ayiwa duguden bɛɛ ma janko ayiwa minnu ye laadatigiw ye ani ko labɛnbaw a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate k'a dɔn min ye Bajangara ye a dugutigiya kabini kununko i k'a dɔn a bɛ kɛ nin kɛcogo in de la a bɛ minnu bolo a b'olu de fana bolo Jabate k'a dɔn duba 2 bɛ yen minnu kɔni ye laadatigiw ani dugutilakaw ye tenbelilakaw ani wologɛmlakaw sɛbɛnnikɛla ko o ma wuli o ka ca san ba yirika caman ye Jabate i k'a dɔn nin ko in bɛ kɛ nin kɛcogo in na dunan surula fa bɛɛ lajɛlen na dunanjigiso minnu bɛ yen n'o ye lotoli Jabate k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen fara ye ko dakɔnɔɲi fo maa
dɔw taara jigi a wa lycée public la ani école kɔnɔ ala ni jama cayara Mahamadu Gindo n'u k'a ma ko Madu Jimbe o ye fɔlikɛlaba ye o n'a ka jɛnɛjɛkuru sira ka ɲɛnajɛ k'u bila fila ni dɛbɛ la min ye donsow ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya jira yɛrɛwoloden bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan k'i ka nisɔndiya jira Wajabate i k'a dɔn an minnu ni anw ye ayiwa nantumaw ye i k'a dɔn anw fana Allah anw fana tun bɛ kɛnɛ kan o awɔ anw ye nantumaw ye ni tile bɔra bolo t'a kun Wajabate k'a dɔn don ko min ye Bajangara ye Bajangara twa maa caman y'a wele k'a fɔ n ye Bajangara twa de ko kunanba a twa de ko kunanba an ma se k'a tɔgɔ fɔ a sɛbɛnnen kun don ko écueil grand o kɔrɔ de ye ko kunan belebele i ye kunan dɔn wa a kɔrɔ de ye ko kunan belebele nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'espoir kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tigɛ dɔn ko kura Nouvelle Horizon ɲɛdankura fasiriba n'o ye Baba Dambele ko mun Dambele a ko Mali a n'a dafɛ jamana caman bɛ yen karamɔgɔ daba tugura min ye an ka baganw ye maa minnu b'o dogo dibidibi la ka bɔ n'a ye fasiriba ko wulikajɔ kɛn b'olu nɔfɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ Direction Générale de la Consommation de la Concurrence a ko olu ka cɛdenw karamɔgɔ daba tugura o bɛ Mali galagadaw fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko n'i ye ko jateminɛ min kɔni juru a kun sama bɛ kosɛbɛ Mali ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ jamana 7 kɛmɛ ka Mali la kori 4 bɛ CEDEAO jamana kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali ka fɛn man ka don CEDEAO kɔnɔnaw la bi karamɔgɔ daba tugura i n'a fɔ CEDEAO fɛnɛ kɛmɛ ka fɛn caman tigɛ ka don Mali kɔnɔna la a ko an bɛ o sigi kɔnɔ Mali ɲɛmaaw ye hakilina ni wulikajɔ min kɛ o de ye an ka bagan minnu fɛnɛ bɛ n'an dafɛ jamanaw fɛnɛ mago b'o la karamɔgɔ daba tugura n'u y'u ta tigɛ an na an fɛnɛ k'an ta tigɛ u la fasiriba ko ni Mali ko k'a ka bagan tɛ don Sénégal kɔnɔ ni Mali ko k'a ka bagan tɛ don Côte kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba de ni jamana fila ma o tuma an b'o sigi kɔnɔna la miɲɛ bɛ dɔ f'a ye o ye tiɲɛ dɛ o tuma min ye sɛbɛnni u laban u bɛ nin ka kɛ subaw ye u bɛ ɲɔgɔn dun sogo n t'a di o tuma u k'a lajɛ joona u ka nin ko in ban koyi n'o tɛ miɲɛ ma ɲi dɛ karamɔgɔ daba tugura parce que b'a ko n'o ye Baba Dambele a ko min kɔni y'o sigi kɔnɔna ye an ka cɛdenw bɛ dancɛw la ni ka dancɛw lajɛ DNCC awɔ maa tɛ don maa tɛ bɔ sigilen ɲɛna n'o ye DGCC maaw ye DNDG Bougadɛri de don cɛ belebele jamanjan ye o de y'a directeur ye ayi o tɛ cɛsi kɔni minɛ ko i tɛ tiɲɛ fɔ a ye n'a ye bolokurunya kelen di kan bɛ taa dugu jukɔrɔ i ti bɔ a la karamɔgɔ daba tugura a ko a ka cɛdenw u tɛ jingo jango ka sunɔgɔ min ye k'u sigi ka yɔrɔw lajɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ a k'o de sigi kɔnɔna la dɔw kɔni y'u tulo gɛlɛya karamɔgɔ daba tugura ni k'a kɛ dogodogonin baaraw ye k'a jira k'a fɔ olu ja minɛn don olu ja ka gɛlɛn min ka di olu b'o bolo da a ko o ja gɛlɛn tigilamɔgɔw min kɔni ye DGCC maaw ye k'u ye tigɛ da maa caman kan mobili minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tugura n'u kɛmɛ ka baganw sɔnsɔn a kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura k'u bɛ taa n'a ye an dafɛ jamanaw la min tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw t'a kalama o tuma k'u ye sariya kan sɔsɔ belebeleba kɛ a ko min kɔni DGCC cɛbaw ye u ye bolo ta ka da u bɛɛ lajɛlen kan a sagaw n'a misiw karamɔgɔ daba tugura o dɔrɔn tɛ min y'u ka dogodogonin baara in kɔnɔna ye nɔnɔ ka taa bila sukaro ale ni dunfɛn wɛrɛw la karamɔgɔ daba tugura u bɛ bɔ n'u bɛ don n'o ye k'a sɔrɔ min ye jamana maa ka sɔrɔ k'a kɔnɔna la a ko maa minnu bɛ k'a kɛ u dagosi ka bon kosɛbɛ tulokungɛlɛya don wa bamanciya don wa walima jamana kanu tɛ dusukun na wa a baara ta kangari dara bɛɛ lajɛlen ye jamana baara a kan ka kɛ ni sariya taabolo ye maa minnu bɛ n'i kan ka fɛn yira karamɔgɔ daba tugura i bɛ taa baara kɛ jɛlenya kɔnɔna la janko fɛn minnu b'i kun o ka se ka dɔn i ni min sarali ka kan i b'o sara ka t'i ka baara kɛ i diinɛ ni ŋaniya kɔnɔ nka k'i dogo jamana tɛna fɛn sɔrɔ ka bɔ ni jamana fɛn ka taa di maaw ma janko maa minnu kɛmɛ ka danna jugu ta ka jamana sɛgɛrɛ ko e na fara olu kan ka kɛ jamana jugu ye o na ɲɛ o tɛ ɲɛ dɛ ayi an t'o fɛ bi an t'o fɛ sini parce que b'a ko min ye DGCC o ɲɛmaaw ye u ko maa minnu kɔni minɛna sa u nata di kiiritigɛlaw ma u ye Mali sariya kan sɔsɔli min kɛ u ka ɲɛfɔli ko la janko ka maa tɔw ladi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Baba Dambele ale ka sɛbɛnni don Wajabate furu ka mankan bɔ kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ a sera cɛnjɛ ma e ko waati ma dafa waati korona karamɔgɔ an bɛ bi ta bila yan Wajabate Yalaman ko don Dirisa Kone an b'a fɔ karamɔgɔ daba tugura a bɛ masigi maduru Bananikɔrɔ taji feerela don an kanuba belebele don jɛmukan tɛ tɛmɛ a kan an ka foli b'a ye kosɛbɛ Wajabate k'a dɔn waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan i k'a dɔn